U današnjem videoradu analiziram vest da je Mađarska opremila svoje vazduhoplovstvo češkim trenažno-izviđačkim avionima L-39 Skyfox. Naime, prema informacijama koje je objavilo Ministarstvo odbrane Mađarske 30. maja ove godine, Mađarsko ratno vazduhoplovstvo je zvanično dobilo novonabavljeni trenažni i izviđački avion L-39 Skyfox, što predstavlja veliki korak u tekućoj modernizaciji mogućnosti protivvazduhoplovne odbrane Mađarske. Inače, i do sada su mađarske oružane snage koristile ovaj mlazni trenažer kao članica bivšeg Varšavskog pakta, tako da će preobuka i korišćenje ove nove varijante legendarnog mlaznog trenažera L-39 biti lakša i brža, što će smanjiti troškove njegovog uvođenja u naoružanje mađarskih odbrambenih snaga. Mlazne trenažere koje je dizajnirala i proizvela češka vazduhoplovna kompanija Aerovodohodi isporučeni su kao deo ugovora o nabavci za odbranu, čiji je cilj unapređenje flote za obuku i laku jurišnu avijaciju. L-39 Skyfox je modernizovana verzija dokazanog lakog mlaznog trenažnog aviona L-39 NG koji je razvila kompanija Aerovodohodi u Češkoj Republici. Dizajniran da bude u skladu sa operativnim standardima NATO-a i Evropske unije, avion je konstruisan kao platforma sa više funkcija pogodna za naprednu obuku letenja i širok spektar dodatnih misija. Posjeduje punu staklenu kabinu opremljenu digitalnom avionikom, HOTAS s kontrolama gasa i palice i modernim komunikacionim i navigacionim sistemima kompatibilnim sa NATO standardima. Pokreće ga turboventilatorski motor FJ44-4M koji štedi gorivo i koji se lako održava kompanije Williams International sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Napravljen od kompozitnih materijala, okvir aviona je lagan i izdržljiv, a avion uključuje sedište sa karakteristikom nultog katapultiranja, što znači da može da se aktivira i na visini zemlje ako je potrebno, a sve za poboljšanje preživljavanja posade i operativnu bezbednost. Spektar misija L-39 Skyfox sadrži mnogo više od obuke pilota. Njegova višenamenska konfiguracija omogućava mu da izvodi lake jurišne zadatke po ciljima na zemlji, blisku vazdušnu podršku, taktičko izviđanje i operacije kontrole vazdušnog prostora. 5 potkrilnih podvesnih tačaka omogućava integraciju različitih ubojnih sredstava i senzorskih sistema, uključujući gondole za topove, sačaste lansere nevođenih raketa, aviobombe i opremu za elektrooptičko izviđanje. Izviđačka varijanta koju je nabavila Mađarska uključuje napredni elektrooptički i infracrveni paket koji omogućava detekciju ciljeva visoke preciznosti, osmatranje i detekciju u realnom vremenu i taktičku svest o stanju na bojnom polju. Njegova isplativa upotreba i fleksibilnost ga čine idealnim za zemlje koje traže visoke standarde obuke bez velikih operativnih troškova upotrebe, kao što je to slučaj kod modernih višenamenskih borbenih aviona danas na frontu. Nabavka aviona L-39 Skyfox čini centralnu komponentu šire strategije modernizacije nacionalne odbrane Mađarske Zrinji 2026. U aprilu 2022. godine mađarske odbrambene snage potpisale su ugovor sa kompanijom Aerovodohodi za isporuku 12 aviona i to 8 u konfiguraciju za obuku i 4 opremljena za izviđanje. Ugovor uključuje punu logističku podršku, paket održavanja, rezervne delove i programe obuke za pilote i tehničko osoblje. Iako ukupna vrednost ugovora nije otkrivena, njegov strateški značaj je očigledan u ulaganju Mađarske u razvoju vazduhoplovnih kapaciteta prema standardima NATO-a. Obuka mađarskih pilota je počela početkom 2025. godine u pogonima Aerovodohodija u Češkoj. Odabrani piloti su završili sveobuhvatni kurs obuke koji pokriva teoriju u učionici, upravljanje u letu, noćne operacije i taktičko manevrisanje. Po završetku ovi piloti su postali potpuno kvalifikovani za upravljanje avionima Skyfox u mađarskom ratnom vazduhoplovstvu.
Avioni će biti raspoređeni u vazdušnu bazu Kečkimet, primarnu taktičku bazu mađarskog vazduhoplovstva, gde će služiti u naprednoj obuci pilota, vežbama spretnosti za misije i sekundarnim lakim borbenim ulogama po potrebi. Uvođenje L-39 Skyfoxa označava značajan napredak za mađarsko vazduhoplovstvo, pružajući i efikasno rešenje za obuku i pouzdanu platformu za taktičku podršku. Njegovi najsavremeniji sistemi i prilagodljiv profil misije omogućavaju oružanim snagama da odgovore na trenutne i buduće izazove na fleksibilan i ekonomičan način. Kao jedan od prvih međunarodnih kupaca Skyfoxa, koji predstavlja evoluciju modela L-39 New Generation uz Vijetnam i Češku republiku, Mađarska potvrđuje svoju posvećenost jačanju regionalne odbrambene saradnje i jačanju svoje uloge kao sposobne i interoperabilne NATO članice. Isporuka ovih aviona predstavlja ključni korak u obezbeđivanju vazdušnog prostora Mađarske i jačanju operativne efikasnosti njenih vazdušnih snaga u sve složenijem bezbednosnom okruženju. Inače, kupovina mlaznih trenažnih aviona L-39, najnovije varijante Skyfox za mađarsko ratno vazduhoplovstvo ne čudi, jer je pre 5 godina Penta Group, koja je bila dotadašnji vlasnik kompanije Aerovodohodi, prodala 100% svog udela u ovoj kompaniji kupcu Aero International Partner CRT, koja je registrovana u Mađarskoj. Udeo u ovoj kompaniji od 51% je vlasništvo poznatog mađarskog biznismena Andraša Tambora, dok 49% ima kompanija Aero International SRO češkog biznismena Richarda Have. Inače, ruski mediji su tada preneli da je ovaj mađarski biznismen ima bliske veze sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, tako da ceo posao kupovine L-39 Skyfox za mađarske oružane snage ima i političku dimenziju. Danas se cena najmodernije varijante L-39 Skyfox procenjuje na oko 20 miliona američkih dolara, što ga cenovno i po više namenskoj ulozi svrstava u napredne lift trenažere sa mogućnostima lakih lovaca bombardera, kao što italijanski M346 FA ili ruski Jak-130M. U nastavku ovog video rada možete saznati više o taktičko-tehničkim karakteristikama ovog najnovijeg mlaznog trenažera, čiji je bazni model proizveden u više hiljada za nekadašnji Varšavski pakt, a ukupno skoro 3000, što ga čini najviše proizvođenim mlaznim trenažerom u svetu. Naime, kompanija Aerovodohodi je nedavno isporučila prvi avion L-39 Skyfox, novu generaciju legendarnog L-39 Albatros češkom ratnom vazduhoplovstvu. Ovaj avion, koji je upućen u centar za letnu obuku u Paradubicama, kojim upravlja državna kompanija Lom Praha, predstavlja korak napred u modernizaciji resursa za obuku koji su na raspolaganju češkim pilotima. Ranije poznat kao L-39 NG, odnosno New Generation, L-39 Skyfox se izdvaja od svog prethodnika zahvaljujući ukupnom poboljšanju performansi i avionike. L-39 Skyfox je najsavremenija verzija serije trenažnih aviona koju je razvila češka kompanija Aerovodohodi. To je evolucija legendarnog školskog borbenog aviona L-39 Albatros, dizajniranog da zadovolji potrebe savremenih vazduhoplovnih snaga koje traže svestran i isplativ avion za obuku pilota. Jedna od ključnih karakteristika L-39 Skyfoxa je korišćenje turboventilatorskog motora Williams International FJ44 4M, koji generiše potisak od oko 16,89 tona. Ovaj motor pruža solidne performanse, omogućavajući letelici da dostigne maksimalnu brzinu od oko 900 km/h na 6000 metara i operativni plafon od 11.500 metara. Može da se penje brzinom od približno 23 metra u sekundi, što ga čini idealnim za naprednu obuku u vazdušnim manevrima i realističkim simulacijama misije. L-39 Skyfox ima relativno kompaktan dizajn dužine 11,83 metara sa rasponom krila od 9,37 metara.
Aerodinamički profil aviona uključuje NACA 64A012 profil krila i redizajnirani trup da bi se prilagodio novom motoru i optimizovao otpor. Masa praznog aviona je oko 3100 kg, a može da dostigne maksimalnu poletnu masu od 5800 kg. Nosi dovoljno goriva za do 4,5 sata leta, što omogućava ovom avionu dolet od 2590 km. Ovo je velika prednost za obuku jer omogućava produžene i raznovrsne misije bez čestih sletanja za punjenje gorivom. Avion je konfigurisan za 2 člana posade, instruktora i pilota učenika, koji sada koriste modernu staklenu kabinu. Ovaj napredni paket avionike ispunjava trenutne standarde sa multifunkcionalnim displejima, digitalnim navigacionim sistemima i mogućnošću instaliranja infracrvenih senzora ili nišanskih sistema za označavanje cilja. Što se tiče nosivosti korisnog tereta, L-39 Skyfox može da ponese do 1640 kg na 5 spoljnih podvesnih tačaka. Dve podvesne tačke su mokre veze povezane sa sistemom za gorivo, što omogućava dodavanje pomoćnih rezervoara za proširenje doleta aviona. Arsenal naoružanja aviona uključuje infracrvene vođene rakete tipa vazduh-vazduh, laserski vođene bombe, nevođene raketna zrna i konvencionalne gravitacione bombe, kao i podvesnike sa topovima različitih kalibara. To ga čini pogodnom za napredne misije obuke, vatrenu podršku trupama na zemlji ili za nadzor ili izviđanje pomoću specijalizovanih senzora. Svestranost aviona takođe proizilazi iz njegovog kapaciteta da integriše različite sisteme protimera, uključujući podvesnike za protielektronska dejstva. Ove karakteristike u kombinaciji sa head-up displejom i drugim elektronskim podsistemima pripremaju pilote i pripravnike za najzahtevnije scenarije. Zahvaljujući tehničkoj modernizaciji i lakoći održavanja u poređenju sa prethodnim verzijama, avion L-39 Skyfox se ističe kao avion za obuku visokih performansi koji je konkurentan na međunarodnom tržištu, a istovremeno nudi realno pilotsko okruženje za prelazak na višenamenske borbene avione nove generacije. Jedna od ključnih prednosti aviona L-39 Skyfox je njegova konkurentna cena koja je i dalje ispod $10 miliona po avionu. U kombinaciji sa svojim svestranim mogućnostima, uključujući naprednu obuku pilota, lake izviđačke i udarne misije, što predstavlja povoljnu opciju za vazduhoplovne snage koji žele da zamene ili dopune svoju trenutnu flotu za obuku. Sa 5 podvesnih tačaka umesto 2 koje se nalaze na starijim modelima aviona L-39 Albatros, Skyfox može biti opremljen različitim podvesnim teretom kao što su bombe manje mase ili podvesni kontejneri, čime se povećava njegov višenamenski potencijal. Njegov moderni dizajn je usmjeren na smanjenje operativnih troškova, što ga čini dobrim izborom aviona visokih performansi, isplativim izborom za vazduhoplovstvo sa manjim budžetom. Akvizicija aviona L-39 Skyfox unapređuje efikasnost ratnog vazduhoplovstva Češke Republike, pre svega u domenu obuke pilota i jača odbrambenu industriju zemlje, koju predstavlja kompanija Aerovodohodi, istorijski igrač u sektoru vazduhoplovstva. Pružajući najsavremeniju tehnologiju, avion L-39 Skyfox obezbeđuje da novi piloti budu dobro pripremljeni za prelazak na naprednije borbene avione. Pored domaćeg uticaja, isporuka aviona L-39 Skyfox jača reputaciju češkog proizvođača na međunarodnoj sceni, jer Aerovodohod ima za cilj da privuče globalne kupce. Sve u svemu očekuje se da će dodatni mlazni trenažni avioni L-39 Skyfox pridružiti češkom ratnom vazduhoplovstvu i drugim vojskama širom sveta, koje će povratnim informacijama omogućiti i dalja poboljšanja performansi ovog trenažnog borbenog aviona, koji se proizvodi u različitim varijantama već 54 godine i najbrojniji je mlazni trenažni avion danas u svetu, koji je proizveden u broju od preko 2900 aviona.